ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ 7 नंबर दूत मोहर उकाले ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, और लगो पर कदा साड़ तले इलती साड़े आते ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ देश ऊपर राज्य की नहीं ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। माँ महापुर कयुता हिप के हाने ଶୁଣ, ଏଇ ଜଗତ ମାନେ କଣ? ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ये सब प्रतीत इने एदटी सोपे हाने ଜଗତ ବୋଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ। देश आइचे एदटी डंबे प्रतीन वैसाने ଏ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ କେତେଟା ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ये डंबे देश अचर गोटा राजा शासन खींचरे ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଅଛି ନିମ୍ରୋଦ। प्रथम राजा तेसी निम्रद ସେ ଶୈତାନ। एवसी पेनते ସେ ଶୈତାନ एवसी पेन ପୁନର୍ବାର ଆସିବ। एवसी ओळबंदे वानसी ସେ ନିମ୍ରୋଦର ଆତ୍ମା ପାତାଳରେ ଅଛି। निम्रदवादी आत्मा एदटी तालपुर मने ସେ ଏ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆସିବ। 7 वर्ष ता कदा दंडवान आदे वसिवानसी ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସପ୍ତମ ଦୂତ ମଧ୍ୟରେ 7ଟା ଦୂତ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନି ବାଜିବା ସମୟରେ ସେ ଶୈତାନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରୁଥିବ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରିବେ एचे बोटा की 7 नंबर दूत मर ओकनेसी ସେଇ ସମୟରେ एचे बोटा ଯୋଉ ନିମ୍ରୋଦର ଆତ୍ମା ପାତାଳରେ ଥିଲା ସେ ସେଇ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସେ ବାହାରିବ। निम्रद राजा हाथसी सिमने तालपुर मंजातसी आत्मा एदटी निंगवाने ସେ 7 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ 7 वर्ष ते नोके ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି ବୋଲି। अवश्य में विश्वास नर और मैं इस्राएल लोग तले अवश्य ना की नसी जुक्त तर कायमन बनसी नानो देशता नानो रहा है और शांति ही जी ହାଲେଲୁୟା। ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିମ୍ରୋଦ ରାଜା ଅଛି ମୂର୍ଖ ରାଜା, ଶେଷ ରାଜା ଅଛି ଶୈତାନ। ସେଇ ନିମ୍ରୋଦ ଆକା ଆହୁରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବ। ସେ ଆକା ଆରମ୍ଭରେ ଆସିଲା, ସେ ଆକା ଶେଷରେ ଆସିବ। ହଁ, निम्रद राजा अवश्य नौके होता से हाँ। और डाय का होने से अवश्य एपेन ଏ ମୂର୍ଖ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଶୁଣ, मूर्ख राजा एवं नष्ट केल तकी ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ରୂପରେ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। जिसु एवं राजा तक राजा न अवश्य वानसी ତଳେ ଦିଦି ପଡିଲେ ନାଇଁ କି ପୃଥିବୀ ବିନାଶକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। नष्ट केल तकी अनपाना है और नष्ट केल ए तकी मु- महापुरुष ଏ वानसी ମୂର୍ଖ ରାଜା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ସେ ସାଇନ୍ କରିକିରି ପୃଥିବୀକୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇକିରି ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରିକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। अरे दुष्ट राजा अरे शांति न प्रतिता जी निम्रत राजा और प्रेमत राजा एवरे अनकी नरे नष्ट के नरे एवरे नष्ट के तके महापुरुष से अक्लवाने से ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ତମମାନଙ୍କ ଠାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ନିମ୍ରୋଦ ରାଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶେଷ ବଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜା ମଧ୍ୟ ନବକିଦ୍ରିନିସର ରାଜା ନାହିଁ, ପାର ରାଜା ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏରୋଦ ରାଜା ନାହିଁ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କଲେ ସିନା କେହି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମାନେ ଆସିଲେ और कदा कदा राजा କେହି ବି ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। निम्रत राजा और पार राजा हाँ। एवरे अक्ल होते रे सा इमने गट्टा इच्छे और एनेते राज्य के लाड़ा तेरे ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ये डांबे राजा एवरे नष्ट के तके है ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେଇକିରି ଆସିବେ। और जिसु आने से राजा तक राजा आना वाने से ହାଲେଲୁୟା। ସପ୍ତମ ତୁରିଧ୍ୱନି ବାଜିବା ସମୟରେ 7 नंबर मोहरे ऋण फोटा ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନେଇଯିବେ। और
तने लोकु ई तालपुरटी तने राजता आतुनेसी हालेलुया हमको नेगला पर स्टार्ट करबे परमेश्वर राजा हालेलुया और स्टार्ट शासन स्टार्ट करबे मंग तना देशता आतुते राजु ओरे ई देशता तानु तुजा केलते आरंभ केनेसी पिलातो राजा प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ विचार କରୁଥିଲା पिलातो इने राजा और महाप्रभु यीशु आवेसी रवि आज्ञा पढ़ले विचार खींचेसी हालेलुया तबे कोन राजा बोलकरी पिलातो पचारले प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ ओरे यीशु निनानते राजा तके जे वेचेसी प्रभु यीशु कहले महाप्रभु यीशु मोर राज्य तत्संबंधी ए जगत संबंधी नुहे ओरे नाराजी ई देशते राजा ले है हालेलुया मोर राज्य अछि स्वर्ग राज्य पर संबंधी ओरे नाराज आते ओरे लघुपुरते राज्य लेता है मोर राज्य जदि जगत संबंधी राज्य ही तांता बोल कहले मते तमे विचार करनो तांतो मते मारि न थांतो ओरे जदि देशते लेते राजा आचे मा लोकु जे मेरो अणपतेरे मा ओरे जीवन तेरे मा ओरे नगो सेवा के तेरे मा हां मोर राज्य जगत संबंधी न थिबारु तुमे माने मते विचार करूछ आ मते बोध करबाकू समर्पण करूछ ओरे नाराजी ए देशते लेते राजा ते नानो नानो देशता निम्मेग बुद्धि वैसली ओरे शिक्षा येले तक वामहे अदन तक मेरो नगो ओरे लघुपुरते कत्ता लका मेरो नगोना के दरे पायल तक जेंजरे हालेलुया किंतु मु गोर दिन राजा एक रासिबे सेते बेले ए पृथ्वी सारा मु शांति राज्य देबे हालेलुया नामरो दिन ओरे देशतवा ओरे राहते राज्य ही खेले तकवा ओरे डम फुर्तिता नानु राहेले तकवा हालेलुया कोन पैसे पुणे शांति राज्य देवा पाए ओरे राहते राज्य ओरे शांति राज्य हेले तक महापुरुष जी सुवाने जेते बेले से शासन ग्रहण करबा उठिबे सेते बेले तांक पास्तु करबा काम कोन बोल कहले तांकर मंडली को भूमि रु मध्य आकाश को नेके सुरक्षित भाबे रखिबे तन्ने कमा ओरे शांति राज्य केपि चेने ओरे मारे चर लोक तो आहा नहीं और देवता मजा नहीं ए लोक डामे निखाने छि जना ओयाने छि हालेलुया एले हमें प्रथम कोरिन्थी पुस्तक कोन पढि बोल कहले से राज्य रे हमें माने जिबार अछि बोल कहले आम मानकर कर्म केमिति अछि से दिन हमनको गोटे परीक्षा अछि सेटा अछि अग्नि परीक्षा हालेलुया हां कोरिन्थीता मारा सदिता ए दिन आने ओरे हिचु तले बा परीक्षा कियाने जना बा ओरे शांति से देश मेडन एबे सुना को अग्नि पुड़े बे जानछो समने सुना को अग्नि पुड़े बे कि नाही हां पुएला परे सुना खराब हो जिवो कि कोन हबो आउरी से महिला फुला कोन थिले कोन हबो खराब महिला फुला सब पळे भल्लो सुना बाहरिबो अरे बंगारा एन के महान घटने होडाना नरब्याने और नरब्यात सेरे अरे नेते बंगारा होने आदि अलत समाना मा लोक के परीक्षा आने हालेलुया सप्तम तुरी ध्वनि बाजवा समय रे विश्वास माननकु अग्नि परीक्षा हबो अरे 7 नंबर मार ओकते सेरे मा परता मने विश्वासी लोक के सेते बेले किए उठा जीव तुम निज निज को पचार प्राइज द लॉर्ड तुम यीशु ख्रीष्ट को कोन पय विश्वास करिछ तुम परमेश्वरंकर राज्य को उठा जीव कि नाही तुम निज निज को पचार प्राइज द लॉर्ड अंबर एदिना बिकर जिनानु ए लोक सबे गणब्याने एंबे मेरे एकर निजे विचार केले पुंजरे एटी पेरित पाउल कहउछंती ना पेरित पाउल वेसानसी आज्ञा ठीक पढंतु से 3:10 रे लिखाई छी आज्ञा कहबा वाक्य का 3:10 रे गोटे लिखाई छी प्रथम कोरिन्थियो 3:10 रे लिखाई छी मते दत्त
ମତେ ହଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ହୁଁ। ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ତୁଲ୍ୟ ହଁ। ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ହୁଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ଉପରେ କି ପ୍ରକାର କିପରି ନିର୍ମାଣ ହଁ। ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି। କରିଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ ତମର ଗୃହକୁ ତମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛ? मैं एलो मेरो एनकी पैकिंग जरे ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, बे पेरी तो पावलो ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ପରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ನಾನು ಬುದ್ಧಿಗಟ್ಟತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಕಮಾಯಿ ମୁଁ ଯୀଶୁ ବୋଲିବା ପାଷାଣ ଉପରେ ଯୀଶୁ ବୋଲିବା ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ನಾನು ದಿಸುವಿನಿ ವಾಲಿಲಗೋ ನಾನು ಏನ ಕಮಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಕಮಾಯಿ ହାଲେଲୁୟା। ତା ଉପରେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଘର ଯାକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ए लगो ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ಎಕ್ಕೆ ತರ ಯಕಲ ಏನಕಿನರಿ ಪೇಕಿನರಿ ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କେ ସୁନାର ତିଆରି କରୁଛି, କେ ରୂପାର ତିଆରି କରୁଛି, କେ ପଥର ତିଆରି କରୁଛି, କେ ଚଣର ତିଆରି କରୁଛି, କେ କାଠର ତିଆରି କରୁଛି। ಆವಾಯ್ತ ವಾಲಿ ತಲೆ ಖೀಣಿಸಿ ಆವಾಯ್ತ ವೆರ್ಗು ತಲೆ ಖೀಣಿಸಿ ಆವಾಯ್ತ ಒಡೆ ಏನೇನಕಿ ଆରକୁ ତଳେ କିହିନରି ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ପଥର ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଘର ପୁଡେଇଲେ ପୁଡିବ କି? ଆଉ ଲୁହା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଘର ପୁଡେଇଲେ ପୁଡିବ କି? ତାପରେ କାଠ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଘର ପୁଡିଯିବ, ଛଣ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଘର ପୁଡିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସୁନା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଘର ସେଟା ମଧ୍ୟ ପୁଡିବ ସିନା, ସୁନା କିଛି ହେବନି। ହେଲେ ମୁଁ କହିବାର କଥା କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ତମର କର୍ମ ଯଦି ସ୍ଥିର ହବ ତାହେଲେ ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ವಾಲಿ ತಲೆ ಕ್ಯಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟ ಅಂತಲೇ ಕ್ಯಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ವೆರ್ಗು ತಲೆ ಒಡೆ ವಿಕತಲೆ ಕ್ಯಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ವೆಹಾನೆ ତମେ କେମିତିକାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ, କେମିତିକାର ତମର ଜୀବନକୁ ବାନ୍ଧିଛ। ଜୀବନ ବାନ୍ଧିବାର ଅର୍ଥ ଗୃହ ବାନ୍ଧିବାଟା। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛ ସେ ଦିନ ଜାଣିବ ତମେ। ହାଲେଲୁୟା। और मेरो महापुर पाए मेरो एनकी में जीव में विश्वास इट्टा जरे हाँ। एमनी दिन की महापुर वाही नसी राजा तक राजा ना ए दिन मेरो पुंजरारी दे ସେଦିନ ତମର କର୍ମ ଯଦି ପୁଡ଼ିଯିବ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଭାବ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି ବୋଲିକରି ତମେ ଯଦି ତମ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ତମର ନିଜ ରକ୍ଷା ହବ, ତମ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ନିଜ ରକ୍ଷା ହବ, ତମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢିବ। ଠିକ ସେ ଯଦି ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ ତମେ ତମ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବ। ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଣ ପରି କାଠ ପରି ଯଦି ତମର ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ମାତ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇବ, ପୁରସ୍କାର ମାତ୍ର ପାଇବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ନାହିଁ, ତମ ରକ୍ଷା ପାଇବ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଉଛ ନା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଖାଉଛ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ସପ୍ତମ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ଭାଜିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଛିଟି ଅଛ କି ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ଥାଅ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆସୁଅଛି, ତାହା ହଉଛି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିବ ପୃଥିବୀରେ, ଏ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ନଥିବ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନଥିବ, କଣ ସେଟା ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ନଥିବ, ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ନଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ, ଭଣ୍ଡ ରାଜାକୁ ସବୁକୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେବେ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ଯେ ମତେ ଯାହା ବି କହୁନା କାହିଁକି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପୃଥିବୀରେ এই ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୂର୍ଖ ରାଜା ସବୁ, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜା ହେଇକି ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜାଗା ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ବଦମାସ ଲୋକ, ବେବିଚାର ଲୋକ, କାଉଡୁବାଇ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ନରକରେ ପଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ନଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ରହିବେ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଇକରି ଏ ପୃଥିବୀ ଶାସନ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଥାଇକରି 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି 7 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ପାରିବ ନାହିଁ ସେ। ହାଲେଲୁୟା। 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଭିତରେ ତାର ଶାସନ ସବୁ ଷ୍ଠାପା ହେଇଯିବ।
प्रभु जीशु आसबे हालेलुया 7 वर्ष लास्ट रे प्रभु जीशु आसबे ताको विनाश करके साफा करबे हालेलुया तापरे ए पृथ्वी रे प्रभु जीशु 1000 वर्ष शासन करेंगे ए सब विषय आसन दिन मान करे प्रकाशित वाक्य लास्ट वार सब अछि हालेलुया आम 11 पद रे अछु 11 पद समाप्त करूछु आसन सप्ताह का 12 पद देखबू हालेलुया ए विषय तो मान आसन दिन मान कहबी आपण मान प्रार्थना सहित उपवास सहित मद आसंतु ध्यान सहित आसंतु वाक्य पढवा लोक वाक्य पढि आसंतु हालेलुया केमिति प्रभु आसीबे सेतबला हम केमिति तांग सहित जीवू हम केमिति पृथ्वी को शासन करिबू प्रभु सहित केमिति ए जगत को आसीबू ए सब विषय तो मान को कहजिबो हालेलुया मात्र तुमे मान गोटे कथा प्रभु कहछ तुमे सावधान तुमे जागृत तुम कर्म जदि पुरी जाउछि तुम पुरस्कार पाई परिबो नाही तुम रक्षा पाइबस ना तुम पुरस्कार पाई परिबो नाही सेति पय तुम जागृत थाओ प्रभु मुठारे स्थिर होकरी रुह प्रभु पठित वाक्य दे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन आज्ञा